जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आज मेरे मेहमान खास हैं जी, आपके तल्लुक मरकज़ी मुस्लिम लीग से हैं और आप जो हैं वो तर्जुमान हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं और मुख्तलिफ इनकी तंजीमी उमूर पे काम चल रहा है। पहले भी एक पार्टी के नाम से ये इलेक्शन लड़े और मुख्तलिफ अब नए अंदाज के साथ सामने आए हैं। मैं खुशामदीद करता हूँ जनाब सद्दार सलीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, सही से ठीक है आपने? अल्लाह। मोटिव होता है पार्टी का कपड़ा रोटी और मकान, किसी ने कहा, किसी ने तब्दीली कहा, किसी ने डेवलपमेंट कहा, किसी ने कहा दीन को तख्त पे लाना है। आपका मोटिव मिशन क्या है? हमारा अगर इसको आप एक जुमले के अंदर कहें तो हमारा जो स्लोगन है वो ये है कि हमारी सियासत खिदमत इंसानियत। खिदमत इंसानियत। खिदमत इंसानियत बुनियादी तौर पे सियासत का जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को सर्व करें। तो जब आप लोगों को सर्व करते हैं और बिला खतर आप लोगों को सर्व करते हैं, बिला रंग व नस्ल आप लोगों को सर्व करते हैं, बिला मज़हब आप लोगों की जो है उनको सर्व करते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है किसी भी पैराए में, किसी भी इलाके में, किसी भी ज़रूरत में, ज़रूरत के दौरान, तो जो लोगों को सर्व करते हैं वो एक तरह से खिदमत है। और ये हमारी बेसिक कोर वैल्यू है और इसी के ऊपर हम अपने कारकुरान की, अपने ज़िम्मेदारान की, अपने ओहदेदारान की तरबियत करते हैं कि जो बुनियादी मकसद है वो खिदमत है। ठीक है, इस मुल्क के अंदर 2 पार्टी सिस्टम या 3 पार्टी सिस्टम है ऑलमोस्ट। पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में लड़ा करते थे, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ ने आकर यहाँ पे कहीं ना कहीं माना जो मौलाना साहब है वो कभी कभी हमें असम्बली में अफेक्टिवली नज़र आते हैं, परवेज़ इलाही नज़र आते हैं, या वन मैन जो हैं जैसे इजाज़ुल हक साहब हैं, शेख रशीद साहब हैं, बाकी कुछ लोग हमें नज़र आते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके साथ लोग क्यों जुड़ेंगे जब आपका फ़िलहाल जो फ्यूचर है वो थोड़ा नज़र नहीं आता? उस हिसाब से स्ट्रगल नहीं है इसमें? काफ़ी जो लोग आपका वोटर जुड़ेगा? देखें, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊं तो जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उन्होंने एक वक्त गुजार लिया है और ये जेन ज़ी का दौर है, मालूमात का दौर है, मालूमात की एक्सेस का दौर है। तो हर नौजवान को, हर शख्स को किसी के बारे में कोई भी मालूमात हासिल करनी है, उसके रवैये, उसके किरदार, उसकी चीज़ों के बारे में, उसने किस तरह से लोगों को सर्व किया है इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ें लोगों के सामने मौजूद हैं। और यही वजह है, अगर आप देखेंगे तो लोगों का सियासत के ऊपर से, जमहूरियत के ऊपर से एतबार उठता जा रहा है और लोग अब चाहते हैं कि नए लोग सामने आए। जहाँ तक आपने बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो लोगों ने और मुक़्तदरा ने उनको पूरा मौका दिया, लेकिन वो अपनी जो अपोजिशन की सियासत से हुकूमत में रह के भी उससे वो बाहर नहीं आ सके। तो अब लोगों को ऐसे लोग चाहिए कि जो प्रैक्टिकली पहले सर्व करें हुकूमत से। और हम जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, हम बिलीव करते हैं कि हम हुकूमत में आने से पहले हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और उसके बेतहाशा प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे आपको पता है, बहुत सारे नहीं पता होंगे। तो हम हर गली मोहल्ले में लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है आप लोगों को इख्तियार दें, इंट्रा पार्टी इख्तियार दें। अभी अगर आप इन तीनों बड़ी सियासी जमातों को देखें तो ये एक शख्स के पीछे या एक खानदान के पीछे पूरा दारोमदार इसके ऊपर है। आप देखें ना, बड़े बड़े सियासतदान, यानी कि जिनको मैं भी मानता हूँ कि यार ये वाकई एक सियासी कद काठ वाले लोग हैं, वो एक छोटे से लड़के के पीछे, उसके फैसले के पीछे हाथ बांध के खड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से दूसरी तरफ चले जाएं, बड़े बड़े सियासतदान, पाए के सियासतदान, तो जो वजीर आज़म रह चुके हैं, वजीर दाखिला रह चुके हैं, वो इस बात पे मजबूर हैं कि वो एक शहजादी के पीछे उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। और यही वजह है कि वो लोग, उनमें फूट पड़ती है, वो लोग अलहदा होते हैं। आपको लगता नहीं है कि ये इस सिस्टम का नहीं, पाकिस्तान का नहीं, एक ओवरऑल निज़ाम ऐसा है कि अगर हम पड़ोसी देश की बात करें, हम मुख्तलिफ और दुनिया की मिसालें दे सकते हैं कि जो लोग इक़्तिदार में रहते हैं उनके बच्चे भी फिर उसी तरह। और ये कोई बुरी बात लगती है आपको कि नहीं? देखें, मैं इसके ऊपर एक चीज़ बात कर रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि ये बात बुरी नहीं, ठीक है। वरासत का भी एक हक होता है कि जो इस बंदे के अंदर एबिलिटी है, लेकिन आप क्या ये तस्लीम करते हैं कि सियासत में, अगर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लेकिन बात को क्लियर करने के लिए, कि रज़ा रब्बानी और बिलावल भुट्टो का सियासी कद काठ एक है? अच्छा, इसमें नहीं आप मानते हैं? दूसरी तरफ अगर चले जाएं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का और मरियम नवाज का एक जैसा है,
نہیں ہے نا. تو کیا وجہ ہے کہ وہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی، جس کے خاندان نے ساری زندگی اس سیاست کے اندر گزار. ڈیبیٹنگ ٹاپک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جب ہم مثال دیتے ہیں محمد بن قاسم کی، جو ان کی عمر محض 17-18 سال کی، عمر کا تقاضا کبھی بھی یہ ڈیفائن نہیں کرے گا کہ آپ کس حوالے سے کیپیبل ہیں یا نہیں ہے. ایکسپیرینس بھی کبھی بھی یہ ڈیفائن نہیں کرے گا کہ یہ شخص جو ہے، اگر ایکسپیرینس ہی ڈیفائن کرتا ہوتا تو یہ تو سارے بڈھے جتنے بھی ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں، میں 10 نام لے لیتا ہوں. خواجہ آصف کا نام آپ لیں، حنیف عباسی کا لیں، شیخ رشید کا لیں، اس کے علاوہ اور 110 بندے ہیں جو اس بات کا تانا مارتے ہیں میڈیا پہ آ کے کہ میں نے 10 منسٹریاں گزاری ہیں اور 15 گزاری ہیں، اور ان منسٹریوں کے حال آج بھی یہ ہیں کہ بد سے بدتر ہے. وائی ناٹ کہ ینگ لوگ آئیں اور لیڈ کریں، وائی ناٹ ایک نئی جنریشن آئے وہ لیڈ کریں. بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس جو آپ نے محمد بن قاسم کی بات کی ہے نا، اس دور کا پرایا اگر آپ دیکھیں گے نا تو محمد بن قاسم ان کے خاندان سے اٹھ کے اس بات پہ نہیں آیا تھا کہ یہ میرا فیوریٹ ہے تو یہ میرا بیٹا ہے تو یہ جائے گا سندھ کو فتح کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، ایک نوجوان کی صلاحیت کے اوپر اس کو بھیجا گیا. ہم بھی کہتے ہیں نوجوان آئیں صلاحیت کے اوپر آئیں. چلیے بھائی میں بتاتا ہوں، اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے جس کو ہم کلیئر کرتے ہیں. لیکن دوسری زرداری اور بے نظیر کا بیٹا اور ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا، اس نے جو پرابلم اپنی لائف کے اندر دیکھی، اس نے اپنے مامے کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں کو شہید ہوتے دیکھا. مریم نواز کی بات کریں، آئی ول ناٹ ڈیفائن اینی ون کہ میں کسی کا اسپوکن پرسن ہوں، لیکن وہ نیب کی بھگت رہی ہے. جتنے الزام تراشیاں اس پہ ہوتی ہیں، جو اس کے ہسبینڈ سے لے کر اس کے بیٹوں سے لے کر ہر چیز، مطلب ان کو جتنا کچھ سہنا پڑتا ہے. اس کے بعد اب شاہد حسین رضوی صاحب کی ہم جب بات کرتے ہیں تو حافظ صاحب کی، تو دیکھیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے یا جو ہو رہا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ مسند سیٹ نہ وہ آج چھوڑ دیں تو یہ سارے ظلم و ستم ان پہ بند ہو جائیں میرے حساب سے. ٹھیک ہے، آپ کا ایک قد کاٹ ہی اس حوالے سے ہے کہ آپ کو سیاسی اتنا ڈیمورلائز کر دیا جاتا ہے. آپ کی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنے ہی جانشینوں کو آگے لے کر آنا، اور اسلام میں بھی اس کی روایات متعدد بار ہمیں ملتی ہیں. بالکل نہیں ہے کہ اسلام میں آپ کی بات بالکل یہ مانتا ہوں. اگر ہم اسلام کی ان روایات کے اوپر جائیں نا تو وہ ایک اپنی جگہ پہ ہیں. بات چل رہی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ یہاں نئی 3 سیاسی جماعتیں ہیں تو آپ کی جگہ کہاں بنے گی. بات ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی. میں یہ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سیاسی، یہاں پہ بات تو جمہوریت کی ہو رہی ہے نا، تو جمہوریت کے اصول کو دیکھے ہوئے ہم بات کریں گے. ہم صرف وراثت کے اصول کو دیکھتے ہوئے بات نہیں کریں گے. جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ کیا بلاول جمہوری نظام اسلام کا ہے. سر اسلام کا کیوں نہیں ہے؟ جمہوری نظام تو اسلام نہیں، شورا ہے نا، تو خلافت شورا ہے نا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں، خلافت کیسے آئے گی آج کے دور میں؟ خلافت کیسے آئے گی آج کے دور کی نہیں، اس دور کی بات کریں تو وہ تو آئیڈیل 4-5-6 لوگ تھے سر، وہ تو آئیڈیل وہ تو بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کو بھی 5-6 لوگوں نے جو شورا قریب انہوں نے کہا، پھر حضرت عثمان غنی کی بھی اس طرح ہوئے، پھر مولا علی بھی اس طرح ہوئے. تو ہم وی آر گوئنگ ٹو اسلام اور ہم اسلام کا ماڈل پیش کرتے ہیں. پھر آپ بولیں کہ یہ اسٹیپ بہت مشکل ہیں، لیکن اسٹیپ یہی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن آج کے دور میں شورا کا طریقہ کار کیا ہے؟ رائے ہے نا، کور کمیٹی جو ہوتی ہے نہیں، جمہوریت کا رائے کا کیا ہے؟ وہی ہوگی جو سجیشن دینے والے. اب دیکھیں نا وزیر اعظم کیسے بنتا ہے. آپ نے کبھی وزیر اعظم کو ڈائریکٹ ووٹ دیے؟ آلموسٹ دیتے ہی ہیں ہم. نہیں، ایم این اے کو دیتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک شورا منتخب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو قومی اسمبلی ہوتی ہے اس کو بھی ایک طرح سے مجلس شورا کہا جاتا ہے. ہم ایک شورا منتخب کرتے ہیں، وہ شورا طے کرتی ہے کہ ہماری جو چیف ایگزیکٹو ہوگا یا وزیر اعظم ہوگا وہ کون ہوگا. پہلی چیز. دوسری چیز، جو آپ نے بات کی نا اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آج بھی پاکستان کے آئین کے اندر پہلی شق کے اندر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ پاکستان کا آئین کہلاتا ہے. اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں عمل کریں، جو وزیر اعظم آتا ہے یا اس کے بعد جو اس کی کابینہ آتی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں اس کے عمل کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، پبلک پالیسی کے اندر میرا ماسٹر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین اس وقت تقریباً تمام جتنی بھی آپ کی اسلامی ریاستیں ہیں ان میں سب سے بہترین ہے. 2 لحاظ سے. ایک اس لحاظ سے کہ اس کا اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے، اور دوسرا جس طرح سے اس نے پاور ڈویژنز کی ہیں، اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں لے کر چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست بہت تیزی سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے اور ترقی کر سکتی ہے. اسلام میں
جب لوگوں کو چنا گیا تو چند مجلس شورا کے لوگ، چند لوگ تھے نا، ٹھیک ہے، صحابی رسولوں کے بہت بڑے بڑے قد والے تھے وہاں پہ، لیکن سجیشن میں اوپر 10-12 لوگ تھے، صحیح، ہارڈلی 8-9 لوگ تھے، لیکن 10-12 ہم فریڈم دیتے ہیں۔ بہت سارے صحابہ کے نام میں ایسے لے سکتا ہوں جو سجیشن میں بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، نہ ان سے کسی نے سجیشن لی۔ بالکل عام عوام کو ووٹ دینے کا حق دینا، صحیح، کیا یہ ٹھیک ہے؟ سوال پورا سننا۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ جو اینڈ دن پہ بریانی پہ بک جاتا ہے، وہ بندہ جو اینڈ دن پہ 1000 روپے پہ بک جاتا ہے، وہ بندہ جو اس بات پہ بک جاتا ہے کہ ملک علی راجی علی چودھری میرے پتر نے جنازہ جائز ہے، وہ بندہ جو یہ کہتا ہے کہ بڑے خدا ترس بندے ہیں جی، انہوں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور مجھے سلام کیا، یہ تو مینوں نہ جانا۔ کیا ان لوگوں کو جو ان کا ایجوکیشن کا لیول ہے، جو ان کا دنیا کو پرکھنے کا انداز ہے کہ فلاں چودھری راجہ مطلب میرے کولو لگیا تو من اسلام اس میرے لیے ہاتھ اٹھا دیا اور میری اب نسلیں بھی اس کو ووٹ دیں گی، ان کا مینٹل لیول یہ ہے، تو کیا اس عام عوام کو ووٹ دینے کا حق دینا چاہیے؟ میں سوال پورا کر لوں۔ چائنا کے اندر 2200 لوگ ووٹ دے کے پریزیڈنٹ منتخب کرتے ہیں، 2200 لوگ، 1.5 ارب کی آبادی کا ملک کسی ماسٹر ڈگری ہولڈر کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ ووٹ، وہ کہتے ہیں ویسٹ آف ٹائم۔ صحیح، میئر بناتا ہے تو خود بناتا ہے ان کا، اور جو بھی کرتا ہے سزا ہے۔ اصل میں تو پھر اسلام کو 90% فالو تو چائنیز کر رہے ہیں، اسلام کا جو ماڈل ہے سیاست کا اس کو وہ کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جو میں نے بریانی پہ بکنے کی بات کی، یا جو میں نے اینڈ دنوں پہ سیاست کے ریل فیل کی بات کی، 1000-2000 روپے پر ووٹ خریدنے کی بات کی، اس سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بتائیں، آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں یہ سسٹم سوٹ کرتا ہے کہ ہم جائیں اور لوگوں کو بولیں کہ بھائی ریڈی والا بھی ووٹ دے، دکاندار بھی ووٹ دے، نائی بھی ووٹ دے، کسائی بھی ووٹ دے؟ میں ایک اور بات کلیئر کرتا چاہوں کہ میں تمام انسانوں کو برابر مانتا ہوں، لیکن میں پھر قرآن کی اس آیت کو بھی مانتا ہوں کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمائیے گا کہ یہ غلط نہیں ہے کہ ہم ہر 25 لوگ بندے کو ووٹ دے کے سسٹم کو برباد کر دیتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو نا یہ لمبی بحث ہے، اگر ہم اس کے اوپر نا بحث کر لیں، مجھے کچھ اچھی دلیل دے دیں، میں مان رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا آئیڈیلزم۔ ٹھیک ہے، آئیڈیلزم کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں خلافت کی، تو ایک تحریک ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے، مثال کے طور وہ اپنے تمام تنظیمی امور، چیزیں، اسٹرکچر، ہر لحاظ سے لوگوں کو اس بات پہ تیار کر لیتی ہے، ایک لوگوں کا ہجوم تیار کر لیا۔ اب اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ ہمیں آنا چاہیے اقتدار کے اندر، اور جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، اور جو مظلوموں کی مدد ہے وہ کرنی چاہیے۔ یہاں پہ آ جاتے ہیں 2 راستے۔ ایک راستہ وہ آ جاتا ہے جس کے اوپر آپ خلافت کے نام کے اوپر آپ تکفیر کریں، جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ٹھیک ہے، جو ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ان کا کیا دعویٰ ہے کہ جو بہترین نظام ہے وہ اللہ کا نظام ہے، اور حکم چلے گا اللہ کا چلے گا، ٹھیک ہے، اور حکمران جو بھی کافر کے ساتھ اطاعت کرے گا وہ فاسق ہوگا، لہذا یہ واجب القتل ہے۔ اور یہ ایک طریقہ کار ہے اقتدار میں آنے کا، کہ ہم پاور اپنے ہاتھ میں لیں گے، ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے، ریسورسز ہمارے اوپر ہیں، ہم اسلامی نظام کو مجھے تھوڑا سا کٹ کرنا، نہیں میرا بات پورا ہونے پہ آپ کا سوال ہو جائے گی۔ سوال نہیں ہے میرا، سوال نہیں ہے میرا، تجزیہ ہے۔ اب بات اس کو ذرا کلیئر کرتے ہیں، یہ میں اپنے ناظرین کے لیے خصوصی طور پہ یہ بات کرنے والا ہوں۔ بات یہ ہے ناظرین محترم، میں اس حکومت کو اسلامی حکومت نہیں مانتا جو طالبان اس وقت افغانستان میں کر رہے ہیں۔ کس نے ان کو اجازت دی ہے کہ یہ اسلام کے نام پر بیٹی کو گھر میں قید کر دیں؟ ایک لڑکی بیچاری پکڑی گئی ہے ریسٹورنٹ کے اوپر، پچھلے دنوں آپ نے اس کی تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ اس کے گھر میں کفالت والا کوئی نہیں تھا، اور وہ پکڑی گئی ہے ویٹر کی نوکری کرتے ہوئے، اور پھر ان کی غیرت اس قدر گھٹیا لوگوں کی جاگی ہے کہ اس بیچاری لڑکی کو، بچی کو انہوں نے سریعام کوڑے مارے ہیں۔ یہ اسلام کی جو ہے وہ تعلیمات ہیں۔ اس میں اسٹیپ 2 پہ میں آتا ہوں۔ طالبان جو ہے وہ اس ٹائم یہ دعوے دار ہے کہ افغانستان میں وہ اسلامی نظام کے رائج کیے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا پاؤڈر چرس افیم کا جو ہول سیلر ہے وہ افغانستان ہے اس ٹائم۔ تو کیا یہ لوگ
मतलब अब वो ये चीज़ का बहाना करेंगे हमें कि हमारे पास पैसा नहीं है तो इसलिए हम पूरी दुनिया को पाउडर प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 3 तीसरी जाने पड़े, खवातीन के ऊपर पाबंदियाँ नहीं, जुल्म ज़्यादतियाँ नहीं, इसके एक्सट्रीम लेवल वो आगे तक जा चुके हैं। नशे की मैंने बात कर ली। नंबर 3 चीज़ कि लोगों को अफेक्टिवली यानी कि मजबूर करते हैं दाढ़ियाँ रखने पर, मजबूर करते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने पे वो जो नहीं करना चाहते। तो क्या ये इस्लाम की तालीमात हैं? और फिर एक इस्लामी मुल्क जिसका नाम है पाकिस्तान, जिसने उनके करोड़ के लगभग लोग, मैं लाखों नहीं कहूँगा, करोड़ के लगभग लोगों को नौकरियाँ दी, सोर्सेज दिए, और ये जाके पहले अपने अब्बू मानते हैं नरेंद्र मोदी को और फिर मान लेते हैं जी नेतन्याहू को। हम इस घटिया मुनाफिक लोगों को क्या ये बोलेंगे कि ये इस्लामी निज़ाम के दावेदार हैं? इन पे लानत है। हाँ, अगर मैं इस दौर के अंदर, क्या पता सरदार सलीम साहब मेरी इस बात से इख्तिलाफ ही करें, पर मैं ये 200% श्योर कह सकता हूँ कि अगर इस्लाम के करीब तरीन निज़ाम अगर आपने आखिरी कहीं देखना है तो वो निज़ाम था सल्तनत उस्मानिया का। आपने वो निज़ाम अगर अपनाना है, उसमें बड़े लोगों को खुली छूट दी थी, लोग इस्लाम से इम्प्रेस होके इस्लाम में दाखिल हुए। जहाद का वही तरीकाकार था कि दुश्मनों के साथ भी बेहतरीन सलूक रवा रखा गया था। पूरी दुनिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा को यकजा होने का मैसेज था। आप सल्तनत उस्मानिया का कोई एक वर्का भी नहीं उठा के ऐसा रख सकते कि ये इस्लामी रियासत थी, ये इस्लामी किरदार था जिसके ऊपर सल्तनत उस्मानिया ने इस वजह से हमला कर दिया कि वो इस्लाम के लिए खतरा है। उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो ये जो घटिया तालिबान हैं, ये अगर अपने आप को इस्लामी निज़ाम का दावेदार मानते हैं तो हम इनको मानते ही नहीं हैं। मैं इनकी 110 मिसालें और दे सकता हूँ। इनके मदारस में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, इनके यहाँ औरतों के साथ क्या हो रहा है, और बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ। ये खुद किधर क्या कुछ कर रहे हैं। हम इनको इस्लामी निज़ाम का अगर आप बोले कि 1%, मैं तो कहता हूँ बड़ी मादत के साथ कि इससे अच्छा था अमेरिका यहाँ पे रहता। बात आप किसी और तरफ चली गई। नहीं, आपने कहा था ना कि ये अल्लाह को हक मान के, और मैं वही बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, पहला सवाल, हम बात को ना दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं ताकि हमें बात समझने में आसानी। पहली बात यह है कि हम हुकूमत में क्यों आए। कोई बंदा भी हुकूमत के अंदर क्यों आना चाहेगा, हम अगर बतौर सियासी जमात करें तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि जो मौजूदा लोग हैं वो बेहतर तरीके से सर्व नहीं कर पा रहे, इसलिए हमने करनी है, या इसके अंदर ये खामियां हैं, इन खामियों को हमने दूर करना है। ये बुनियादी चीज़ है। अब इसमें आने के दो तरीके, एक तरीका जो मैंने बताया जिसके ऊपर आपने बात की, एक तरीका ये है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग अभी भी पाकिस्तान के अंदर भी काम कर रहे हैं, ठीक है, और उसका नतीजा मुल्क के अंदर खलफशार इंतशार चीजें हैं। और क्या आप समझते हैं कि उस तरीके को सिस्टम आने देगा? नहीं आने देगा। दूसरा तरीका है वो सिस्टम जो राइजल वक्त है, और उस राइजल वक्त सिस्टम के तहत आप अपने आप को इस बात पे मनवाते हैं कि यार आप बेहतरीन कम्युनिटी सर्व करने के अहल लोग हैं। ठीक है। अब हम काम कर रहे हैं उस तरीके के ऊपर। ठीक है। पहला काम उसमें खिदमत की सियासत है। ठीक है। और खिदमत की सियासत आप तालीम में, सेहत में, एजुकेशन में, डिजास्टर में, लोगों की केयर में, लोगों को स्किल सिखाने में, लोगों के अंदर यानी कि जो शहरी जिंदगी है उसको बेहतर करने के लिए, सिविल डिफेंस में लोगों का माइंडसेट बेहतर करने के लिए, लोगों में शऊर पैदा करने के लिए वो सारा काम कर रहे होते हैं। दूसरी चीज होती है कि लोगों को पॉलिटिकल लिटरेसी, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लेके आना। इस वक्त हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है, इसको हमारी सियासी पार्टियां उस तरह से एड्रेस नहीं कर रही, वो ये है कि हमारी यूथ का हमारे सियासी निज़ाम से एतबार उठ चुका है। और वो क्यों उठ चुका है? क्योंकि उनको इख्तियार नहीं दिया जा रहा। इनकी परफॉर्मेंस भी ठीक है। पहली चीज ये है कि उनको इख्तियार नहीं दिया जा रहा, वो जो चाहते हैं वो नहीं किया जा रहा, वो जिसको वोट दे रहे हैं वो नहीं जीत रहा। ठीक है। दूसरी चीज वो ये है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो रहते हुए चाहते हैं कि यार मेरी इस पार्टी के अंदर ये बंदा आना चाहिए इक़्तिदार में, ये इस इलाके का पार्टी का सदर होना चाहिए, ये हमारी सियासी पार्टियों के अंदर से खत्म है। जमहूरियत की तबाही की बुनियादी वजह क्या है कि हमारी सियासी पार्टियों के अंदर जमहूरियत है। आप जो बात हमने आपसे पहले, आप एक बंदे को लेकर आएंगे ना, किसको? हम उसको जमहूरियत के साथ लेकर आएंगे। अच्छा, मतलब आपका सदर चेंज होगा? अच्छा, ठीक। जमहूरियत के साथ होगा। मतलब नहीं होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जमात इस्लामी के बाद आपकी वो पार्टी बनेगी जिसमें वाक़ियतन जमहूर का निज़ाम। मैं कह रहा हूँ आप जमात इस्लामी की बात करते हैं, हम जमात इस्लामी की इस रवायात को अच्छा मानते हैं, ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी का भी एक दायरा कार है।
जमात इस्लामी का बंदा पहले रफीक बनता है, फिर हमदर्द बनता है, फिर रुकन बनता है, फिर रुकन बनने के बाद वो शूरा में जाता है, फिर शूरा में से 4 बंदे सिलेक्ट होते हैं और उन 4 बंदों में से आप एक को सदर या अमीर मुंतखब करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप उसको ये नहीं कह सकते कि अवाम ने मुंतखब किया है, इसका मतलब है वो छांटी लगने के बाद चंद लोग मुंतखब हुए, तो है ना, ठीक है, लेकिन ये बात सही है, जो कुछ है हम उसकी तारीफ करते हैं। अब दूसरी चीज क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये प्रोसेस बहुत लंबा है, हम ये कर रहे हैं कि हम गली मोहल्ले के अंदर ओपन अनाउंसमेंट करें, ओपन अनाउंसमेंट करें। अभी मैं आपके पास बैठा हुआ था तो मैंने अपना नोटिफिकेशन फाइनल करवाया, ठीक है, अपने डिजाइनर के साथ, कि हमने पहले मरहले में पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1600 यूनियन कौंसिल में रमजान से पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए। 1600 यूनियन कौंसिल में पूरे पाकिस्तान में, गिलगित से लेके कराची तक, कोयटा से लेके कश्मीर तक 1600 यूनियन कौंसिल में पहले मरहले में। इस साल हमारा हदफ यह है कि हम रमजान से पहले पहले पूरे मुल्क में हमारे 2 बुनियादी इकाई के यूनिट हैं, एक कंटोनमेंट एरिया के अंदर वार्ड है और जो आम इलाके हैं उनके अंदर यूनियन कौंसिल है। पूरे मुल्क के कोई एक यूनियन कौंसिल ऐसी नहीं होगी जहां हमारे अगर 3 बंदे भी है ना, उनका भी इलेक्शन होगा एक सदर बनने के, यूसी की सतह के ऊपर, ठीक है। ठीक है, अब इस्लामाबाद के अंदर भी हमने यही तरतीब की भी, हम जो यूनियन कौंसिल का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा रहे हैं उसमें हम लोगों को ओपन देते हैं कि भाई अगर आप हमारी मरकजी मुस्लिम लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं, ये हमारा रुकनियत फार्म है, ये हमारा नजरिया है, ये हमारी सोच है, आप इससे मुत्तफिक हैं, हमारे रुकन बने, रुकन बन गए। अब आप चाहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का सदर बनूं, आप फॉर्म फिल करें, इलेक्शन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात है, आपने सदर बनना है, नायब सदर बनना है, यूथ का सदर बनना है। आखिरी सवाल आपसे, कोई शख्स आपको देखता है तो आपकी पार्टी का हिस्सा बनना चाहता है, ऑनलाइन फॉर्म भी है, नंबर भी अपना आप बोल दें, आप हमारे सोशल मीडिया पे पेजेस PMML पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, ठीक है, इसी नाम से PMML मीडिया के नाम से हमारी ईमेल एड्रेस है। आप उसके अलावा मुल्क भर के अंदर हमारे दफातर हैं, किसी भी जगह पे आप, अगर आप इस्लामाबाद के अंदर, अगर आप इस्लामाबाद के अंदर हैं, आप इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान PMML इस्लामाबाद लिखेंगे, आपको हमारा नंबर, सारी डिटेल आ जाएगी। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप रब्ता कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन करें। और अभी हमारी इंट्रा पार्टी मेंबरशिप और इंट्रा पार्टी दोनों साथ के लिए भी क्या स्पेस आप लोगों के पास? बिल्कुल है, हमारे जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हो रहे हैं वो टोटल 4 सीटों के ऊपर हो रहे हैं, सदर के लिए, सीनियर नायब सदर के लिए और नायब सदर के लिए और खातून सदर के लिए। ये 4 वो हैं जिनका एक यूसी के अंदर लाजमी है। उसके बाद ये 4 जो हैं जनरल सेक्रेटरी के साथ मिलकर उस इलाके की जो हमारी तंजीम है, जो जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं उनके साथ मिलकर जो जितना वक्त दे सकता है उनको खिदमत के कामों के अंदर अलग अलग जिम्मेदारियों के ऊपर फायज करते हैं। तो ये वो बुनियादी चीज है जिसको हम चाहते हैं कि जमहूरियत बहाल हो और उस जमहूरियत के साथ लोग हमारे साथ जो है वो मिलकर चले और एक जो मुस्बत तब्दीली है, खिदमत की सियासत है, उसको हम फरमाएं। थैंक यू सो मच, बड़ा मजा है आपसे बात करके। जनाब नज़ीर मुस्लिम सरदार सलीम साहब मौजूद थे और बड़े बेहतरीन अंदाज में इन्होंने मरकजी मुस्लिम लीग का जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और जिस तरह के इसका नाम है कि मरकजी मुस्लिम लीग, अल्लाह करे कि मुसलमानों की लीग की ये मरकज़ बन जाए और अल्लाह पाक इनको साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए और जिस तरह ये मिशन और मोटिव को लेकर चलें, अल्लाह पाक इनके लिए बरकत फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।